Paano mo? Sayaw pa na si Inday, Kas. Kas, mo sayaw pa na si Inday. I-message ko, Kas. Nag-message ko dito, Kas. Wala mo. Wala mo da. Wala man mo sa ano. Busy man mo eh. Sabihin mo sa akin, Kas, kung nag-start na si Inday, nagpaganda pa. Okay, sis, thanks. Thank you, Ambing. Maraming salamat. Dito ako. Maraming salamat, 21 million. And thank you so much for your support, guys. And maginahinay na tayo sa pag... Ano, aslob. Kinsa to? Kinsa tong usa? The Hunter, thank you, The Hunter. Mong, thank you. Magpasalamat muna ako, ha. Sis Slice, thank you so much. Slice of Farming, thank you so much. Mrong Mix TV, Dada Mrong, maraming salamat Dada Mrong. And Goy TV, Casper, thank you. Inday Vlog. And Inday Ana, thank you. Pilak Mix TV, Ambing Mix Vlog. Nicha Kuknal, thank you so much. Nagpasalamat ako sa inyong lahat, guys. Goy, Goy. See you tomorrow, Goy. And Wepper, thank you so much, Wepper. I'm happy to have a friend like you guys. And Wildflower, thank you. Aspo, thank you. Thank you sa imo, The Hunter. Maraming salamat, The Hunter. Lilia, thank you so much. Lahat-lahat nga nagpunta sa akin, maraming salamat. Hi, naka, buhay. Tingnan mo yung buhok ko, Goy, galing panigian. Welcome, Mamo. Sige na, babay na. Mag-start na yung si Inday. God bless and thank you. Bye-bye, everybody. Sa nandito, maraming salamat. Mami Slice, Sis Slice of Farming, maraming salamat. Nagpaano siya, Goy. Gipaliparan ko, Goy. Salamat po, Mamo. Basta, i-ano ko kayo, i-play ko kayo bukas. Or mag-ano. Anong oras ka, Goy, nga dumating? Bukas na umaga ka? Hindi ka maglalay bukas, ha? I-play kita ng ano. Maraming salamat. Mag-ano pa ako, ano ako ng tag-sampo-sampo sa inyo, tapos i-ano ko. Aspo! Thank you. God bless. God bless. Bye. 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 Hala, wala man ko kuan day. Wala man ko kakuan og screenshot. Kana ang kuan ba? Salamat sad mamo. Bye. Cute yun siya, cute. Hindi ko siya ibigay kay Paulo kasi si Paulo kakagatin ni Paulo eh. Bye. Bye. Love you guys. Bye. Bye Inday. Bye Ambing. Naka-play ka Ambing. Are you still playing Ambing? Good night everybody. Good night from Angel. Bye-bye. Bakit man na oy? Wala ko kakuan, Goy. Magkuan pa ko, Goy. Maghintay muna ako, Goy, ng isang ano, Goy. 5. Sagdin lang, pag-live na lang si Inday. Pa-live na si Inday. Ambing dito, kay ano, magkuha pa ko ng isang highlights. Nakalimutan ko, Goy. Wadyo nagpaalala sa ako ba? Dan Ambing. Kuha man ako ng isang highlights. Tapos punta na ako kang Inday. Punta na ako kay Inday Vlog. Tingnan natin kung ano na siya. Wala pa man siya nag-start. Nag-start na dahi. Inday, mag-start ka na ba? Okay sis, thank you so much. Mag-start ka na ba? Magkuha pa ko isang highlights. Nakalimutan kong highlights, Goy. 2:25